ایک ایسی اداکارہ جس نے 3 دہائیوں تک پاکستان ٹیلی ویژن، فلم اور سٹیج پر اپنی منفرد پہچان قائم رکھی۔ ان کے چہرے میں وقار تھا، لہجے میں اپنائیت اور اداکاری میں ایسی سچائی کہ ہر کردار حقیقت کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ آج جھروکا ٹی وی کی اس خصوصی پیشکش میں ہم یاد کریں گے نگہت بٹ کی زندگی، ان کے فنی سفر، ان کے یادگار کرداروں اور اس سنہرے دور کو جو آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ گھر کی باتیں بہت جلد باہر پھیل جاتی ہیں، خیال کرنا بیٹی، یہاں وفاداریاں بہت جلد بدل جاتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن صرف ایک چینل نہیں تھا بلکہ ہر گھر کا فرد تھا۔ اس دور کے فنکار بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ اداکاری نہیں کرتے تھے بلکہ کرداروں میں جان ڈال دیتے تھے۔ انہی درخشاں ستاروں میں ایک نام تھا نگہت بٹ۔ نگہت بٹ 1948 میں لاہور میں پیدا ہوئی۔ لاہور جو برسوں سے ادب، موسیقی، تھیٹر اور فنون لطیفہ کا مرکز رہا ہے۔ شاید اسی ماحول نے ان کے اندر فن سے محبت پیدا کی۔ یہ وہ دور تھا جب اداکاری آسان پیشہ نہیں سمجھی جاتی تھی، خصوصاً خواتین کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ حالات کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنی محنت سے راستہ خود بناتے ہیں۔ نگہت بٹ نے بھی یہی کیا۔ اچھا چھوڑیں الٹی سیدھی باتیں، آپ کچھ کھا لیں۔ آپ کا معدہ جب خالی ہوتا ہے نا تو آپ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ بیٹا کھانا لیا۔ اچھا السلام علیکم ابا۔ ہاں جیتی رہو بیٹی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز سٹیج سے کیا۔ یہی سٹیج ان کے لیے ایک ایسی درسگاہ ثابت ہوا جہاں انہوں نے جذبات کو محسوس کرنا، کردار کو جینا اور ناظر سے خاموش رابطہ قائم کرنا سیکھا۔ جلد ہی ان کی صلاحیتوں نے ہدایت کاروں اور پروڈیوسروں کی توجہ حاصل کر لی اور پھر وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ بن گئی۔ 1970 کی دہائی یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا عروج تھا۔ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، امجد اسلام امجد، حسینہ معین جیسے لکھاری، یاور حیات، کاظم پاشا اور دوسرے باصلاحیت ہدایت کار، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے وہ فنکار جنہوں نے پاکستانی ڈرامے کو ایک نئی شناخت دی۔ اسی قافلے میں نگہت بٹ نے بھی اپنی جگہ بنائی۔ اماں ڈر لگتا ہے مجھے۔ ڈر کس بات کا؟ خود اجازت مانگ لو نا، کوئی بات ہوئی تو میں سنبھال لوں گی۔ جاؤ شاباش۔ نگہت بٹ کا اصل سرمایہ ان کی سادگی تھی۔ انہوں نے کبھی بڑے بڑے مکالموں یا غیر ضروری جذباتی انداز پر انحصار نہیں کیا۔ ان کی طاقت ان کے چہرے کے تاثرات تھے۔ وہ کم بول کر بھی بہت کچھ کہہ دیتی تھیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پردے میں پڑتی ہے، میں ساتھ بیٹھتی ہوں اور پھر بھی وہ سوچنے کی بات تو ہے۔ تسا کا دوست سلیمان شاہ کا بیٹا اشرف ہسٹری کا پروفیسر ہے۔ ہاں ہے تو نہ، وہ تو نوجوان ہے۔ بڑا نیک بچہ۔ 1979 پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ایسا ڈرامہ نشر کیا جسے آج بھی اردو ڈرامے کی تاریخ کا سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ وارث۔ جاگیردارانہ نظام، طاقت، انا، خاندانی سیاست اور انسانی نفسیات پر مبنی یہ ڈرامہ ہر ہفتے لاکھوں ناظرین کو اپنی طرف کھینچ لاتا تھا۔ شکیلا اور انور کا رشتہ طے کر رکھا ہے۔ اس دفعہ بھی وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تم اس کی فکر نہ کرو، انور کا کام میں نے پکا کر رکھا ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کم از کم بھابھی کے کان سے یہ بات ضرور نکال دینی چاہیے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن یہ بات آپ خود کیجیے گا۔ نگہت بٹ نے وارث میں زبیدہ کا کردار ادا کیا۔
वारिस ने उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के मोतबर और काबिल एतमाद फनकारों की सफ में ला खड़ा किया। समंदर पीटीवी का एक और शाहकार ड्रामा जो 1983 में पेश किया गया। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि इंसानी रिश्तों, ख्वाबों, महरूमियों और उम्मीदों की एक गहरी दास्तान थी। निघत भट्ट ने अपने किरदार में ऐसी सच्चाई पैदा की कि नाजरीन को महसूस होता था जैसे वो किसी अदाकारा को नहीं, बल्कि अपने ही खानदान की एक खातून को देख रहे हो। बेटी के लिए भेजा ही है। मैंने उन्हें लिखा था कि अब जब भी कोई चीज़ भेजें तो 3 की बजाय 4 बेटियों के लिए भेजें। मगर बहन देखिए ना, मुझे आपकी मोहब्बत का एहसास है, पर बस आगे मत कुछ कहिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। सिद्रा कहाँ है? अंदर बैठी पढ़ रही है। सिद्रा बेटी। आने वाले बरसों में उन्होंने ऐसे किरदार अदा किए जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया। प्यास, ख्वाहिश, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और लंडा बाजार। हर ड्रामा एक नई कहानी, हर किरदार एक नया रंग और हर अदाकारी एक नई याद छोड़ गई। इनकी एक खास बात ये थी कि वो कभी किरदार पर गालिब आने की कोशिश नहीं करती, वो कहानी को अहमियत देती थी, और यही खूबी एक बड़े फनकार की पहचान होती है। वो आयशा मैम, तुमने वो सईदा से बात की? जी बात की थी। सईदा कह रही थी कि सिजदे और तसद्दुक को एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेने दो, फिर बात पक्की कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह खैर करे। 80 की दहाई में एक और ड्रामा सामने आया, वादिये पुरखार। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसमें इंसानी ताल्लुकात, मुश्किलात और जिंदगी के नशेब व फराज को निहायत संजीदगी से पेश किया गया। निघत भट्ट ने यहाँ भी साबित किया कि अच्छा फनकार वो नहीं होता जो हर मंजर में नुमाया नजर आए, बल्कि वो होता है जो पूरी कहानी को मजबूत बना दे। उनके किरदार में ठहराव था, वक़ार था। मान जाएगा। सलीका हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे गले को आ रही है। उसका कद देख, मेरा कद देख, और फिर कद बढ़ाना चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी हद और कद से आगे बढ़ना अक्लमंदों का काम नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा ख्याल है तू मेरी बात समझ गई होगी। वक्त आगे बढ़ा और 1980 की दहाई अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगी। इसी दौरान नशर हुआ प्यास। ये ड्रामा सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं था, बल्कि मुआशरती नाहमवारियों और इंसानी महरूमियों का अक्स भी था। निघत भट्ट ने एक बार फिर ऐसा किरदार निभाया जो दुख, सब्र और हौसले की अलामत बन गया। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। लोग बातें बनाएंगे। अब लोग कहाँ से आ गए बीच में? लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि इस 4 दीवारी के अंदर कितने जी रहते हैं, कौन कौन रहता है, क्या क्या है। अच्छा बाबा, सोचूंगा। खान जी, छोटी डेयरी से नौकर आया। बख्शुआ है? जी, छोटी डेयरी से। अगरचे ज्यादातर लोग उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन की अदाकारा के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका फन सिर्फ टेलीविजन तक महदूद नहीं था। उन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में भी काम किया। अपने फनी सफर के इब्तिदाई बरसों में इलाकाई फिल्मों के लिए गुलकारी का तजुर्बा भी किया। ये उनकी हमाजहत सलाहियतों का सबूत था। निघत भट्ट सिर्फ एक कामयाब फनकारा ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार माँ और बावफा शरीके हयात भी थी। उनकी शादी मारूफ अदाकार आबिद भट्ट से हुई, जिन्हें नाजरीन खास तौर पर अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर महमूद के किरदार की वजह से आज भी याद करते हैं। क्या कारकर्दगी है तुम्हारी? खाक! पाकिस्तान ने उनकी बरसों पर मुहित खिदमात का एतराफ भी किया। उन्हें मिला एक ऐसा एजाज जो सिर्फ चंद खुशनसीब फनकारों के हिस्से में आता है। सन 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। 6 फरवरी 2020 का दिन आया।
पाकिस्तानी टेलीविजन के सुनहरे दौर का एक और रोशन चराग हमेशा के लिए बुझ गया। निघत बट इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मगर फनकार जिस्म से रुखसत होते हैं, अपने फन से नहीं। उनके किरदार आज भी जिंदा हैं, उनके मकालमे आज भी याद हैं। घर तो मेरा था ना, फिर तारुफ भी मैंने करवाया था तुम्हारा। मगर हैरत है, उसने ऐसी फजूल हरकत क्यों की? लड़का तो वो ऐसा नहीं था। मैंने उसके भाई को बुला के सारी बात बताई। झरोका टीवी की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन के इस दरख्शां सितारे को हमारा खिराज अकीदत। अल्लाह ताला निघत बट साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अगर वारिस या उनका कोई और ड्रामा आपकी यादों का हिस्सा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको उनकी कौन सी अदाकारी सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपकी यादें शायद किसी और के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आएं। अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर, उसके अजीम फनकारों और उनकी लाजवाल यादों से मोहब्बत करते हैं तो झरोका टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई दस्तावेजी पेशकश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम फिर हाजिर होंगे सुनहरी सितारे की एक और खूबसूरत किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी खूबसूरत यादों को हमेशा जिंदा रखिए। अल्लाह हाफिज। लाड साहब रूस के बाहर चला गया। ले दस रूस के? अच्छा लो आ गए जनाब के रूस के गए हुए लाल। टुक्कर खा ले पुत्र, अब्बे के गुस्से पे गुस्से ना होया कर। मैं नहीं खाऊंगा। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।